जीवन ए युद्धरे निजे ही श्रीकृष्ण और निजे ही अर्जुन हेबाकु पड़े। निज जीवनर सारथी होई जीवनर ए युद्ध को जीतिबाकु हुए। आसंतु भगवान श्रीकृष्ण और तांको प्रिय सखा धनुर्धारी अर्जुनंकर एक सुंदर कहानीटी सुनिबा। थरे भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन राज्य रे भ्रमण करुथिले। दुई जनकर नजर जणे पंडितंक उपरे पड़िला। पंडित घर घर बुली भिक्षा मागुथिले। पंडितंकु देखि अर्जुन अत्यंत दुखित हेले। एहा परे अर्जुन पंडितंकु निज पाखकु डाकी कहिले, महाशय प्रणाम, आपणଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ଅଛି। अर्जुन निज निकटरे थिबा स्वर्ण मुद्रार गोटिए थळी पंडितंकु देइदेले। एहा देखि पंडित अत्यंत आनंदित होई गले। मने मने चिंता कले, भगवान को मित्र अत्यंत दयालु, आज मते एते स्वर्ण मुद्रा देइदेले, मोर समस्त कष्ट दूर होई जिवो। एहा परे पंडित भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन को धन्यवाद देई प्रणाम करी चली गले। पंडितंकर दुर्भाग्य जे तांकु रास्ता रे गोटिए चोर मिली गला एवं से सेही स्वर्ण मुद्रार थळीटी चोरी करी नेला। पंडित दुखित होई निज घर को गले एवं पत्नी को समस्त कथा कहिले। आज जीवन रे बहुत बड़ खुशी आसीथिला एवं चली गला। एहा सुनी पत्नी अत्यंत दुखित हेले। परदिन पुनः पंडित भिक्षा मागिबा पाई ग्राम को गले। पुनः श्रीकृष्ण और अर्जुन भ्रमण पाई ग्राम को आसीथिले। सेमाने पुनः पंडितंकु भिक्षा मागिबार देखिले। एहा देखि अर्जुन आश्चर्य होई पंडितंक निकट को जाई पचारिले, आपणଙ୍କୁ मु काली स्वर्ण मुद्रा देइथिली, पुनः आपण ए भिक्षा काहींकि मागुछंती। एहा परे पंडित काली घटिथिबा समस्त घटना वर्णना कले एवं कहिले, मोर भाग्य अत्यंत खराब, मो सहित सब खराब हेउछि। एहा सुनी अर्जुनंकु अत्यंत दया आसिला। से कहिले, ताठारु अधिक मूल्यवान जिनिस मो पाखरे अछि। अर्जुन एक अनमोल मोती जहार मूल्य आकलन करि हेबो नाही, ताकू पंडितंकु अर्पण कले। एहा देखि पंडित बहुत खुशी होई गले, भगवान को प्रणाम कले एवं अर्जुन को धन्यवाद देई कहिले, हे अर्जुन, आपण महान धनुर्धारी, आपणଙ୍କ ଠାରୁ श्रेष्ठ धनुर्धर ए पृथ्वी रे नाहंती। एहिपरि अनेक प्रशंसा करी पंडित अत्यंत प्रसन्न चित्तरे निज घर को फेरिले। तांकर पत्नी पानी पाई नदी को जाइथिले। से एही मोतीटी को रखिबा पाई स्थान खोजिले। से अत्यंत गरीब होइथिबारु तांक घरे ए मूल्यवान रत्न रखिबा पाई कौनसी सिंदूक नथिला। से एही मोतीटी को रखिबा पाई स्थान खोजिले एवं मने मने चिंता कले, एपरि स्थान रे रखिबी जेपरि पुनः चोर ताकू चोरी करी पारिबो नाही। एहा परे से गोटिए पुरुणा माठिया रे से मोती को लुचाई रखिले एवं चिंता कले ए स्थानटी सबुठारु सुरक्षित स्थान। एहा परे पंडित विश्राम नेबा पाई चली गले। किछि समय परे तांकर पत्नी आसिले। से पानी भरिबा को नेइथिबा माठियाटी भांगी जाइथिला। नूतन माठिया पाई से घर को आसिले। से पंडित मोती थोइथिबा माठिया को नेई सेथिरे पानी भरिले। मोतीटी नदी रे भासी गला। से पानी नेई फेरिबा परे पंडितंको मुंडरे हाथ देई बसिथिबार देखिले। से आश्चर्य होई पचारिले, कोन हेला तुमर, एपरि काहींकि बसिछ? पंडित रागरे कहिले, से पुरुणा माठिया कुआडे गला? से कहिले, माठियाटी भांगी गला, ए माठिया रे मु पानी भरी आनिली। एहा सुनी पंडित कांदिबाकु लागिले एवं कहिले, तुमे आज सबु सारी देल। धनुर्धारी अर्जुन मोते गोटे बहुमूल्य मोती देइथिले। से मोती मु से माठिया रे लुचाई रखिथिली। तुमे पानी भरिला बेले से मोतीटी पानी रे बोही गला। एपरि अनेक कथा कहिले। आउ करिबे बा कोन? पंडित पुनः भिक्षा मागिबा पाई ग्राम को गले। एहिपरि अनेक दिन चलिला परे पुनः गोटे दिन अर्जुन एवं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ दृष्टि से ब्राह्मण उपरे पड़िला। अर्जुन कहिले, भगवान, ए ब्राह्मण पुनः भिक्षावृत्ति करुछंती। तांको निकट को जाई अर्जुन पचारिले, हे पंडित, आपण पुनः भिक्षा मागुछंती, मु देइथिबा से बहुमूल्य मोती कोन हेला? पंडित समस्त वृत्तांत वर्णना कले। एहा सुनी अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को कहिले, भगवान कृपा करंतु। एहा सुनी भगवान निज पाखरे थिबा 2 टंका पंडितंकु देले एवं कहिले, एठारु तुमे आगकु न जाई पछकु जाओ,
ନିଜ ଘରକୁ ଯାଅ, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ପଣ୍ଡିତ ସେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ମିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ସେ ମୋତେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁଁ ତାକୁ ହରାଇଲି। ଭଗବାନ କେବଳ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ବା ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଏହିପରି ଭାବି ଭାବି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାଛ ଧରି ଆସୁଛି। ତା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ମାଛ ଧରାଳିକୁ କହିଲେ, ଏ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପଣ୍ଡିତ ମାଛଟିକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଲେ। ମାଛଟିକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କମଣ୍ଡଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତିଟି ଦେଖିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମାଛଟିକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତିଟି ଗିଳିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଖୁସିରେ ପାଟି କଲେ, ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଚୋର ଡରିଗଲା। ଆସି ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଫେରି ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ହରାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଭଗବାନ, ଏସବୁ କି ଲୀଳା ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ମୋତି ସବୁ କିଛି ଦେଲି। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଚମତ୍କାର କିପରି ହୋଇଗଲା? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ କର୍ମର ଖେଳ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଦେଲ, ପଣ୍ଡିତ କେବଳ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ମାଛଟିକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଇଲା। ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ ସର୍ବଦା ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିକି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସେ। ତୁମକୁ ଅଚାନକ ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା କମାଇବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।